Mayong gabi kaninyong tanan mga kaigsunan. Welcome to our midweek prayer meeting. Og karon magsugod ko og usa ka series na usab may tungod ni sa kaluwasan. Gani ang uluhan niini, Salvation Made Simple. Matuod nga ang kaluwasan sa tao lisod og dili gyud niya mahimo para sa iyang kaugalingon. Man has in himself no possible means of salvation. Malisod o komplikado ang kaluwasan, pero pwedeng mamahimong simple tungod kay ang Dios nga tag-iya sa atong kinabuhi, ang Dios nga mao'y nahigugma nato, mausab ang naghatag sa iyang bugtong nga anak, maingon man ang gihimo ni Ginoong Kristo nga mao'y gipadala ang pagbayad sa atong mga kasalanan o iyang gihimo dito sa krus sa Kalbaryo. Mao kini ang mga nakatabang nga nahimong yano kun simple. I believe on the saying nga nagaingon, nothing is free even in salvation. Ay mo ka-confuse niya na mga kaigsunan. Tinuod nga ang kaluwasan libre nga gihatag para nato. Apan hinumduman nato nga kung tugkaron gyud nato dili nahimong libre kay angayan sa ning bayaran para kita nga nakabenepisyo niini karon mamahimong libre para nato. In a way, it is freely given to us. But studying the deeper meaning of it, it was not free. Someone has to pay for it, and the Lord Jesus Christ paid for it with His precious blood and with His sacrifice on the cross. Mauna nga nabayran, natagbaw ang kabayaran nga gipangita sa Dios nga Amahan tungod sa nakasala ang tao nga kinahanglan gining adunay bayad, kamatayon, ug mismo ang atong Ginoong Kristo mao ang mitubos nganhi kanato. Tungod niya na mga kaigsunan, sabton nato sa yano nga pagka-istorya na ni karon ang mahitungod sa kaluwasan. Daghang manggol mga katawhan karon nga naningkamot pa, nanimbasog pa nga maluwas ilang kaugalingon. Dili man na nimo mahimo higala. Di gyud ka makabaton og kaluwasan kung imong lang nang ginapaningkamutan. Ang imong angay himuon subay sa ginatudlo sa balaang kasulatan. Hisgutan nato na karon og sayron sa nato ang nanahimong iksina kon background ni ining mga mensahe. Himuon nato ni karon nga mas simple kung na yano. Apan ang akong himuon karon magbasa ko gikan sa Acts chapter 8 sugod 26 dayon 37. And the angel of the Lord spake unto Philip, saying, Arise and go toward the south unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert. 37. And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Ang Dios magapanalangin sa mga pulong nga atong nabasa. Mga kaigsunan, ang atong hisgutan din ni karon sa Book of Psalms, mauni ang conversion, ang pagkausab sa usa ka eunuko, Ethiopian eunuch, magbalantay ni sa reyna. Unya diha siya na-convert para kay Ginoong Kristo. Unang-una, nako anhian sa ning eunuko, si Philip, the evangelist, maayo ang dagan sa iyang ministry dito sa Samaria. Apan makita nato dinhi nga gitawag siya nga musubay ni anang dalan sa Jerusalem paingon sa Gaza. Kung yung makita ng lugaraha karon mga kaigsuunan, di man gyud na ingon nga perting layua, apan mauna ang mga lugar karon nga naa sa atong current events. Ang Jerusalem nga mas duol ngadto sa ginatawag nga West Bank ug ang Jerusalem kung mopaingon sa
Gaza or Gaza Strip karon, makita nato nga doon na po na distansya. O gitawag sa anghel, gipahibaw sa Dios gamit ang anghel, si Philip nga muadto sa maong dalan para unsa ka na, para sa usa ka individual, the Ethiopian eunuch. Ang Dios na higugma sa kada tao, apan nagahimo sa siyang mga pamaagi nga bisan ang usa, ang individual dili ni ingon nga by large group, dili ni ingon grupo-grupo, usa ka pamilya, usa ka barangay, usa ka village, bisan sa usa ka tawo lang. Gitawag si Philip para maadtuan ug masultian ang Ethiopian eunuch. Mao gina ang tuyo. Di sa nato kalimtan mga kaigsunan. Si Nicodemos, ang gihimo ni Ginoong Kristo naghatag sa usa ka bantog sa niyang pagpanudlo sa John chapter 3 po na. Para rapod sa usa ka doctor of the law nga miadto og nakikita sa iya sa gabii. Happy ang pagigugma sa Ginoo. Og ang Dios para nimo og para nako mipakita sad sa ingon. Adunay mga nausab nga mga panghitabo para lang nga ang pulong sa Ginoo muabot para nimo og alang nako. Pananglitan sa akong kabahin, kung wa ko makaabot dinhi sa Davao, kinsa ka makasugilon sa ako sa pulong sa Ginoo sa nagpagindaron ko og 19. Pero gituyo niya na, di man yun unta ko makapuyo dinhi sa Davao. Kung nasayod mo sa lugar nga ginatawag og Davao del Norte, diha gyud unta ko makapuyo. Unang mianhi ko dinhi sa Davao City kay mangitag trabaho, unya mga apply og trabaho sa usa ka kumpanyang ginatawag og Tagum Development Corporation kung Tadeco. Pero ako na hinayon dito kay naay trabahong nagahulat na ako diri syudad sa Davao ug dinhi nakakaplag ko kay Ginoong Kristo isip manunubos. What could be the story of your conversion? What could be the story of others about their turning to God and turning from the world to God? Nagkalain-lain. Apan ang Dios adunay gipanghimo nga mga panghitabo aron lang adunay mga tao nga mapaabtan sa pulong sa Ginoo. Mga kaigsuunan, napakoy usa nga nahinumduman dinhi buot po na akong idugang. Si Ginoong Kristo sa dihang nagpaingon sa Jericho, gisubay o gitanaw, gitagbo sa daghang mga katawhan. Unya naa dito ang usa ka tawo ginganlag sa kiyos. Dito siya misaka sa kahoyng sycamore tree. Kay gusto sa niya makita kinsa ning Hesus. O didto mismo ang atong Ginoo, ang manunubos, mihunong, mihangad. O giistorya niya si Zacchaeus nga siya, Zacchaeus kanaog diha kay karong adlaw magaadto ko sa imong panimalay. He spent time in order to talk to Nicodemus, going inside his house, being criticized by other people that he dined with a person who is considered as a sinner, being a publican or a tax collector. Apan, ang gihimo ni Ginoong Kristo, pagpaila gihapon nga ang Dios adunay kabalaka, adunay plano sa kada tao para makabaton og kaluwasan. Ayaw lang yun og balibad, apan ang Dios dunay plano kanimo higala. Ayaw lang yun og takupi ang imong kasing-kasing. Ayaw pag-isrado. Unya patalinghugi ang mga panghitabo sa imong kinabuhi, mahimong aktual nga nay nagawali, mahimong dunay naga-imbita kanimo paingon simbahan, mahimong dunay naga-invite nimo og Bible study, or maybe evangelistic crusade ug ubang paagi nga madunggan nimo ang plano sa Ginoo para sa kaluwasan. Okay, karon didto ta sa Salvation Made Simple. Unsang mga butanga nga dili makaluwas? What are the things that people do in order for them to be saved? Para silang pangunahuna na Dili yun na nato
mahimo ang pagluwas sa atong kaugalingon. Pero daghang mga tao na ay himuon para mamaluwas apan di ay sayop. So what are the things that cannot save? Una, going to church cannot save. Ayaw nila ina pagsabot, higala. Nga, ugnay mangimbita nga magsimba mo yung di na ko diha kay ingon ganis Pastor Bonso nga di man na makaluwas ng pagsimba. So, unsa pa may pulos niya, sa may gamit niya na magsimba ta. Ang pagsimba, mapaduol ka, pasig dito simbahan, ang wali, tukma sa imong kinahanglanon. Dili daw ta ng pagsimba. Apan, gina-emphasize ko lang, nga ang pag-adtog simbahan, dili makaluwas. Daghang tao misud simbahan, tikom ang baba sa paghinulsol. Sarado ang kasing-kasing. May tungod sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Dili pa tuhupan. Nakadungog man, abli man ang dalunggan. Pero wa man gitipigan ang pulong. Mulabay ra, mawa ra. Mura ni og katong binhi. Nga imong gibutang sa daplin sa kadalanan o niya ang mga langgam miabot. Ilar puntong tuktok, ilar puntong kuhaon o kaunon. Mahanaw ra pod. Busa, going to church only cannot save. Kung nagunaw na ang uban nga, para mahalangit po ta manimba po ta panagsa. Labi nag-birthday, labi na og Simana Santa nga ingon. Kana mo simba. But going to church cannot save. Ang Philippian jailer, kadtong na bilanggo sila ni Apostol Pablo, wa gyud to makaadto usa og simbahan. Andam na gani to nga magpakamatay kay ang warden kung tigbantay sa mga binilanggo, kung makabuhi ang imong ginabantayan, most likely ang silot nimo na ikaw mo ipuli o kaha kung dako gyud to makasala, ikaw gyud mo'y hunusan sa kinabuhi. Patyon gyud ka in exchange for the prisoner who has escaped at your watch. Nga na ang matabo, muna andam na tong Philippian jailer nga magpakamatay. Apan giingnan gyud siya nga ni arami din ayaw pagkahadlok ug labihan gyud siya to nga kalipay nga nakaingon siya sa may akong himuon para ako mamaluwas. Dili to maluwas sa penalty sa iyang pagbantay sa mga binlanggo nga nakagawas. Awa man gito sila pud ingong nga nanggawas yun. Naabli lang ang kulungan ug pwede ra to silang muiskapar. Pero naara mangyapon sila dito. Ug ang sulti siya, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Abi ninyo kanang maong gabi nga yan ang batian, iyang ginulsunan niya mga sala. Nagtuo ko, nga na gyud ang gibuhat. Unya iyang gibatunan si Ginoong Kristo, gidawat isip iyang kaugalingong Dios ug manunubos. Actually, kana rapod nga panahona nagpabautismo siya ug ang iyahang panimalay. And the Bible says they were washed with their stripes. Gihinluan. Dili sa bautismo. Apan kadtong ilahang pagdawat kay Jesus. So balikan nato. Ang emphasis nako sa pagsulti ni ana, wa misimba ang maong tao. Because going to church cannot save. Napailain. Sa Luke chapter 23, sa taliwala sa atong Ginoo, gilansang ang duha ka malefactor. Gilansang mangyud sila sa cross. Dili to ordinaryong kawatan. So may tawag nato kung ang mangawat, di lang mangawat, mupatay pag yun. Tulisan ang tawag ni ana. Kung kawatan, basig nang hilabot lang na siya kamay butang, pero may intang manulis, pwede nga nang mupatay pa. The fact that they were crucified, dili lang ni ordinaryong kawatan. Mga tulisan ug malefactor, tigimo gini og sayop. Ang naa sa iyang wala, naa sa iyang tuo, puro kawatan, tulisan. Nagabi ay itong naa siyang wala. Mesiyas man ka, Diyos man ka. Luwas sa imong kaugalingon. I-appeal sa me. Yaga ba nga istorya. Pero ang naa sa tuo,
Gibadlong yun niya iyang kauban. Ingon siya, angay ra nato ning matabo. Kay mga dautan man tagbuhat. Apan kining naa sa atong tunga, dili siya angay nga ingon ani matabo. Iyang giila ang pagka-Mesiyas, pagka-Dios ni Kristo. Si Ginoong Kristo matuod nga anak sa Dios. Jesus is His name as the Savior. And the name Christ speaks about being the Messiah. Kristo, the Anointed One. Busa ingon siya, Ginoo, wa na siya nagyaga-ega. Hinumdumi ako kung naa na ikaw sa paraiso. Kanang maong mga pulong, wala diha ang mga pong nga naginulsol siya sa iyang sala. Pero ang taong ingunana nga miila na, nagtuo ko nga diha gyud pod ang paginulsol. Wa siya nag-ingon nga dawaton ko ikaw nga akong manunubos. Way nagsugilon niya, way nag-Bible study niya, pero nagtuo ko nga sa iyang pagsulti ni adto. Hinumdumi ako kung naa na ikaw sa paraiso. Unya gitubag siya ni Ginoong Kristo. Today shalt thou be with me in paradise. Kana nga pulong nga niingon pagyud, verily, verily, sa pagkamatuod, ako magaingon nimo. Karong adlaw muuban ka nako sa paraiso. Nakita ni Ginoong Kristo nga kining tawhana mahinulsulon, miila sa pagka-Dios, sa manunubos nga naa sa iyang tupad, midawat isip Dios sa iyang kinabuhi. Maunang giingnan siya, karon adlaw uban ikaw nako sa paraiso. Wa makasimba. Wa naman to nakanaog. Anang adlaw namatay man gito. Gibalian tong mga bukog. Wa na to nakatambong og revival meeting, prayer meeting, wa na. Apan tungod siya pag hinulso si magsalanan, pagtuo o pag-ila kay Ginoong Kristo ngayang Dios ug manunubos, ang pulong saad nag-ingon, today shalt thou be with me in paradise. Salvation made simple. Not going to church. However, it is important. Ikaw karon wa man ka sa cross gilansang higala, simba. Nadungog nimo ni maong pulong, di nimo makaluwas kining programa, I mean. Ang mga pulong nga imong madungog, pamaagi nga imong mabawan sa imong angay himuon. Apan kining pagpaminaw sa maong programa, di makaluwas nimo. Mahatagang kag leksyon sa kinabuhi ug maotoy imong himuon nga hinulsulan nimo imong mga sala. Tuuhi dawata si Ginoong Kristo nga imong Dios ug imong manunubos. Simple na ang kaluwasan. Naay midbayad na sa imong kasalanan ug sa akong kasalanan. Kitang tanan gibayaran na. Angko na lang, dawata lang ang manunubos nga si Jesus. Ug sa oras nga ingnon nimo, Ginoo, pasaylo ako sa akong mga sala, biyai ang maong sala, balik sa Dios. Unya ikinabuhi na si Ginoong Kristo nga munay imong agkalon sa kinabuhi. Salvation made simple. Ingon na ang gihimo sa Dios. Perting lisura, imposibleng maluwas sa tao yang kaugalingon. Apan ang Dios nga Amahan nagpadala sa Dios nga Anak, unya sa paghalad niya sa iyang namiling dugo ug sa iyang lawas dito sa cross, naghatag kabayaran. Si bisan kinsa nga moduol kay Ginoong Kristo, makaadto sa Dios Amahan tungod kana sa gihimo ni Ginoong Kristo dito sa cross. Gihimo niyang giyano, simple na ang kaluwasan. Ayaw balibari, ayaw sarad imong singkasi. Paminaw nining mo mga pahimangno, sunda kini, dawatas Ginoong Kristo nga imong Dios ug manunubos. Kung buot nimong dawaton karong gabi ihigala, ingon nilang ang pag-ampo. Ginoong Kristo, pasaylua ako sa akong mga sala. Dawaton nako ikaw na akong Dios ug manunubos. Puyi ang akong kasing-kasing.
Salamat sa imong gitanyag ug gihatag nga kinabuhing dayon. Amen. Very short prayer. Pero kung himuon nimo nang kinasingkasing, himuon nimo nang matinud-anon, tagaan ka sa ginatanyag ni Hesus, kinabuhing walay katapusan. 1 John chapter 5 verse 14. Ihatag niya kana o niya mabaw-an nimo nga ikaw nakadawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Ako si Pastor Alan Omar Bonzo, o kung gusto ikaw nga makadugang pa o paminaw o mga pagtulunan sa kinabuhi, pwede ikaw makakontak 0918-377-1034 o mag-anhi din sa Green Meadow Baptist Church niya sa Purok 11 Green Meadow, Maa, Davao City. Ang Dios magapanalangin kanimo. Maayong gabi sa tanan nga nagapaminaw karon. To God be the glory and shalom.